सीबीएसई क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 3 द पॉट मेकर अर्थात माटी पात्र गढ़ाली व कुंभार। प्रथम भाग देखिदेबा आमे कौन अच्छी। एवर सिंस सेंटिला became old enough to accompany her mother to fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. तेणु जेबेठारू सेंटिला निज माँ सहित बिल एवं जंगल को जीवाई बड़ है से निज माँ और जेजेमा परी जड़े माटी पात्र गढ़ाली हेबार स्वप्न देखा आरंभ कला। हाउएवर आरेनला हर मदर वांटेड हर टू बिकम ए वीवर। तथापि तांको माँ आरेनला चाहूले जे से जड़े तंती अर्थात लुगा बुणाली हेउ। On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, Scintilla approached expert potters to learn the skill. तेणु जो दिन गुड़िक बापा माँ बिल को जाऊले एवं से घरे रहिबार सुजोग पाउथिले, सेंटिला एही कौशल शिखिवाई दक्ष कुंभार मानक पाखकू जाउथला। They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. तो प्रथम से माने छोट झीटीर जिद देखि आमोदित होउथिले, कारण से माने भाबिथिले जे एही कला प्रति थिबा तार पिलालियामी शौक शीघ्र दूर होइजिवो। Scintilla didn't disclose her fascination with pot making at home, as she had overheard a conversation between her parents one night. तेणु सेंटिला माटी पात्र तैयारी करिबा प्रति थिबा तांकर आकर्षण विषय रे घरे काहाकू कहि नथिला, कारण गोटे राति से तांको बापा माँ मध्य हेउथिबा कथावार्ता शुणी नथिला। Her mother was complaining about Scintilla's indifference to weaving. तेणु तार माँ लुगा बुणा प्रति सेंटिलार उदासीनता को नहीं अभियोग करुथिले। She said, I shall not teach her pot making, as it has brought no joy to me and only a pittance for my troubles. तेणु से कहिथिले मु ताकू माटी पात्र तैयारी शिखाइबि नहीं, कारण यह मते कौनसी खुशी देई नहीं एवं मोर कष्ट तुलन रे केवल सामान्य किछि रोजगार देइछि। The river bank where the grey and red clay required for making pots is found is 16 kilometers from here. माटी पात्र तैयारी करिया पय आवश्यक धूसर एवं नाली माटी मिलुथवा नदी कूल एठारु 16 किलोमीटर दूर रे अछि। I need to climb down a sheer drop to the river bank and my back aches from carrying a heavy load of hill all the way to the village. तो नदी कूल को जीवाई मत एक खालुआ तल को ओह्लाइबा को पड़े एवं से ओजनिया बोझ को गाँ पर्यंत ऊपर को बोही आनिबा कारणरू मो पिठी बिंधे। Pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it is also tedious. तेणु बाउंश नली भितर कठिन माटी को नरम करने छेचिबा मध्य बहुत कष्टकर काम। So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. अनेक थर मु अत्यधिक थकापण कारणरू छांचटी को तले पकाई देइछि एवं मते पुणी थरे प्रथम आरंभ करिया को मध्य पड़िछि। It takes months to bring out a batch of pots after so much labor. एत्ते परिश्रम पर माटी पात्र गोटे बैच अर्थात गोटे थाक बाहर करिवा पई मास मास समय लगी जाए। एंड द रिवार्ड ए फ्यू रुपीज एवं तार फलस्वरूप कौन मिले केवल किछि टंका। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। कि जदि सेंटिला लुगा बुणा शिखे तेबे से परिवार पई यथेष्ट लुगा जोगाइबा सहित आहुरी अधिक टंका रोजगार करि परिबो।
Weaving is not messy like pot making and can be done indoors in all seasons. तो लुगा बुणा माटीपात्र तैयारी भली असना नुहे एवं यह सबु ऋतुरे घर भितर करा जाई पारिबो. Also the time spent on weaving one shawl is much less. The return is handsome. या छड़ा गोटे साल बुणिबा पई बहुत कम समय लगे एवं एथुरु भल लाभ मध्य मिले. Centilla continued her visits to watch the potters at work. तो कुंभार मानक काम देखिबा पई सेंटिला ताहार जीवा आसीबा जारी रखिला. She saw how the clay was mixed with water and pounded, and how careful they were when they pushed their left hand into a lump of the softened clay, and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand. से देखला जे माटी को पानी सहित किपरि मिसाई छेचा जाए. नरम माटीर पिंडुला भितर बाम हाथ पुराइबा समय रे से केते सावधान रहंती एवं डाहाण हाथ रे एक काठ पट्टा अर्थात स्पैटुला को धरी घुरुथिबा माटी को आकार देबा बेले से माने केते दक्षतार सहित से पिंडुला को घुरांती. द रेगुलर टैप ऑफ द स्पैटुला on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of the shapeless lump right in front of her eyes. तो काठपटा द्वारा माटी ऊपर क्रमागत टैप टैप शब्द तार कान पई संगीत होली थिला. जेतेबेले से निज आखि सामने एक आकारहीन पिंडुलारू माटी पात्रटीए बाहरिबार दृश्य को आकर्षित होई देखुथुला. After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency. 2-3 दिन 2 किंबा 3 दिन पर आवश्यक आकार बजाय रखिबा एवं सेगुड़िकर सठिकता परीक्षा करिबा पई माटीपात्र गुडी को शेष स्पर्श दिया जाए. Only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded on to a kiln in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same materials, and then the kiln would be fired. तो केवल सेतिकी बेले माटीपात्र गुडी को खरारे सुखाइबा पई बाहर को निया जाए एवं तापर सुखिला नड़ा एवं बाउंसर एक सज्जा उपर समान ढंग से पोड़ीबा चुली रे अर्थात आउँ रे सजाई दिया जाए. यह उपरे से समान जिनिसर आउ एक स्तर घोड़ाई दिया जाए एवं तापर से निया लगा जाए. One had to tend the fire carefully as over firing and under firing would ruin the entire batch. तो जन को बहुत सावधानतार सहित निया को जगिबा को पड़िबो कारण अधिक पड़ी गले किंबा कम पड़ी गले संपूर्ण बैच रे नष्ट हो जिवार भय थाए. Arenla heard of her daughter's visits but pretended to be ignorant of them. Arenla निज झीर यही जीवा आसीबा विषय रे सुनिथिले मध्य यह विषय रे अज्ञ थिबार छलना करुथिले. But soon by late afternoon, Centilla had to return home quickly so that when her mother came back from the fields, she would be there. तेणु उपर बेला शेष आड़ को सेंटिला को शीघ्र घर को फेरिबा को पड़ुथिला जहा फल रे तार माँ बिलरू फेरिबा बेलू से घरे थिबो. Gradually, Centilla's visits became a topic of village gossip. धीरे धीरे सेंटिलार ही जीवा आसवा गाँव रे गुजबर अर्थात चर्चार विषय पलटिगला. People wondered why Arenla was refusing to teach the skill to her daughter. लोक मैंने आश्चर्य होते जे आरेनला कहीं निज झील को यही कौशल शिखाइबा को मना करुछंती.
They were worried that if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place. ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସବୁ ମାଟିପାତ୍ର ଗଢ଼ାଳି ମାନେ ଏହିପରି କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ କୌଣସି ଦକ୍ଷ କୁମ୍ଭାର ଆଉ ନଥିବେ. One day, Scintilla's father, Mesoba, was summoned by the village council and asked to explain why Arenla was refusing to pass on the skill to her daughter. ତେଣୁ ଦିନେ ସେଣ୍ଟିଲାର ବାପା ମୋସେବାଙ୍କୁ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ଆରେନଲା କାହିଁକି ନିଜ ଝିଅକୁ ଏହି କୌଶଳ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କୁହାଗଲା. He replied in a humble tone, "Uncles and elder brothers, Arenla has never said that she will not teach our daughter pot making. It is only that we wanted her to grow stronger after her illness." ତେଣୁ ସେ ବିନମ୍ର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ କକା ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ଆରେନଲା କେବେ ହେଲେ କହିନାହିଁ ଯେ ସେ ଆମ ଝିଅକୁ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି ଶିଖାଇବ ନାହିଁ. କଥା ହେଲା ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ସେ ନିଜ ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବଳବାନ ହୋଇଯାଉ. You will soon see Scintilla making the best pots in the village. ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବେ ଯେ ସେଣ୍ଟିଲା ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିବ. After listening to Mesoba's explanation, the elders decided to let him go, cautioning him to remind Arenla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. ତେଣୁ ମେସୋବାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଶୁଣିବା ପରେ ବୟସ୍କମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଲେ ଯେ ସେ ଆରେନଲାକୁ ମନେ ପକାଇଦେବେ ଯେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି କୌଶଳ ନିଜ ଝିଅକୁ ଶିଖାଇବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ. They also told him that skills such as pot making, which not only catered to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people, did not belong to any individual. ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି ପରି କୌଶଳ ଯାହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଇତିହାସର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ. And experts were obliged to pass on their skills not only to their own children but also to anyone who wished to learn. ଏବଂ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଯେ କେହି ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ତାକୁ ଏହି କୌଶଳ ଶିଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି. ମେସୋବା went home and discussed the matter with Arenla. ମେସୋବା ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଆରେନଲାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ. ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ. The following year, Arenla took Scintilla to the river bank where the grey and red clay was found. ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଆରେନଲା ସେଣ୍ଟିଲାକୁ ସେହି ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଧୂସର ଏବଂ ନାଲି ମାଟି ମିଳୁଥିଲା. She taught Scintilla how to dig the clay with dhow, load it onto her carrying basket and soak it in the trough in the work shed before stuffing it into the bamboo cylinder in the right proportion to pound it. ସେ ସେଣ୍ଟିଲାକୁ ଶିଖାଇଲେ ଯେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ହେବ, ଏହାକୁ ତା'ର ବୋହିବା ଟୋକେଇରେ ଲଦିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅନୁପାତରେ ଛେଚିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିବା ଚାଳି ଘରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡରେ ଭିଜାଇବାକୁ ହେବ. Scintilla was a quick learner and turned the clay into malleable dough. Scintilla ଜଣେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖୁଥିବା ଝିଅ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମାଟିକୁ ଏକ ନରମ ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା. But when she tried her hand at the shaping of the lump into a pot, she couldn't even hold the lump of dough properly.
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଆକାର ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ର ଗଢ଼ିବାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେ ସେହି ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରି ମଧ୍ୟ ପାରିଲା ନାହିଁ। The mother simply sat in a corner and watched the girl try again and again. ମା କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ରହିଲେ ଏବଂ ଝିଅଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ। While Scintilla hung her head in shame and frustration, Arenla took over the job and transformed the lump into a beautiful pot. ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟିଲା ଲଜ୍ଜା ଓ ନୈରାଶ୍ୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲା, ଆରେନ୍ଲା କାମଟିକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଥିଲେ। These sessions continued for almost a year, but Scintilla was unable to learn anything from her mother. ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟିଲା ନିଜ ମାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବି ଶିଖିପାରିଲା ନାହିଁ। The next year, when Scintilla matured according to customs, she was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories, supervised by a kind middle-aged widow whom the girls called Onula or auntie. ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟିଲା ବଡ଼ ହେଲା, ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ କିଛି ରାତି ପାଇଁ ଏକ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିବାକୁ ପଠାଗଲା, ଯାହାର ତଦାରଖ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ବିଧବା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଝିଅମାନେ ଅନୁଲା କିମ୍ବା ଖୁଡ଼ି ଆଣ୍ଟି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। She had heard of the discord in Scintilla's family and resolved to help the girl in every possible way. ସେ ସେଣ୍ଟିଲା ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅଟିକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। One evening, when everyone except Scintilla went to attend a musical evening, Onula saw her taking out some clay and the implements from the basket quietly. ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ସାଙ୍ଗୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଅନୁଲା ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଚୁପଚାପ ତାର ଟୋକେଇରୁ କିଛି ମାଟି ଏବଂ ଉପକରଣ ବାହାର କରୁଛି। She watched Scintilla's clumsy efforts to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟିଲାର ଅସାବଧାନ ଏବଂ ଅପାରଗ ପ୍ରୟାସକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେଣ୍ଟିଲା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଅଛି। As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. ତେଣୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମାଟି ସଠିକ୍ ଆକାର ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବା ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲା। When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, Onula went to her and said, "Don't worry, little one, I shall teach you how to make a perfect pot." ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟିଲା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେହି ବିକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାରହୀନ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଲା, ଅନୁଲା ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଛୋଟ ଝିଅ, ମୁଁ ତୋତେ ଏକ ନିଖୁଣ ମାଟି ପାତ୍ର କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ଶିଖାଇବି। Scintilla watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. ସେଣ୍ଟିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଟି ପାତ୍ର ଗଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କହିଲେ। Scintilla took another lump of clay with a confidence she had never felt before, started the process all over again following the instructions she had just received. Scintilla ଆଉ ଏକ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ନେଇ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନଥିବା ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେ ଏବେ ପାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲା। She created a beautiful pot. ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କଲା। When it was done, she sat there admiring her work, but Onula said, "The mouth of the pot is all wrong." ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ସେ ସେଠାରେ ବସି ନିଜ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଲା କହିଲେ ମାଟି ପାତ୍ରର ମୁହଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ
ହୋଇଛି। Santila looked at Onula in frustration, who smiled and said, "When you work with your mother next time, watch her carefully, and she is shaping the mouth of the pot." Santila ନିରାଶ ହୋଇ ଅନୁଲାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ଯିଏ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ତୋ ମା ସହିତ କାମ କରିବୁ, ସେ ମାଟି ପାତ୍ରର ମୁହଁକୁ ଆକାର ଦେବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ। You are a quick learner and you will do well. ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିପାରୁଛୁ ଏବଂ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବୁ। During the next pot making session, Santila observed how her mother held the left hand and the spatula, how she slackened the rhythm when fashioning the mouth of the pots, and how strip of elongated dough was added to the mouth to make the rim. ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି ସମୟରେ ସେଣ୍ଟିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ତା'ର ମା କିପରି ବାମ ହାତ ଏବଂ କାଠପଟା ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଟିପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମୁହଁ ଗଢ଼ିବା ବେଳେ ସେ କିପରି ହାତର ଗତିକୁ ଧୀର କରିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଧାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ କିପରି ଲମ୍ବାଳିଆ ମାଟିର ଏକ ପଟି ଯୋଡ଼ା ଯାଉଥିଲା। Then on a bright sunny day, Arenla told Santila that they would try to make as many pots as they could, otherwise they would not have enough days of sunshine to dry them. ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳ ଖରାଦିନେ ଆରେନ୍ଲା ସେଣ୍ଟିଲାକୁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଅଧିକ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖରାଦିନ ନଥିବ। They went to the shed quite early to begin. ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଳି ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କରିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। As usual, Arenla completed a batch quickly and asked Santila to take over. ସବୁଥର ପରି ଆରେନ୍ଲା ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଏବଂ ସେଣ୍ଟିଲାକୁ କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ କହିଲେ। Complaining that she had a headache and a backache, she went out telling Santila to try and make as many pots as she could. ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏବଂ ପିଠି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ସେଣ୍ଟିଲାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ କହି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। Santila was surprised and reluctantly began to beat the dough in perfect coordination with her left hand. ତେଣୁ ସେଣ୍ଟିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାମ ହାତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟରେ ମାଟିକୁ ପିଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଛେଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। Before long she realized that the pot was ready. କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ମାଟିପାତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। She started on the next one and like a sprinter who had suddenly found momentum, she continued making pot after pot with the same speed and dexterity that she had noticed in her mother's hands. ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାତ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଜଣେ ଧାବକ ପରି ଯେ ହଠାତ୍ ଗତି ପାଇଯାଇଛି ସେ ନିଜ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖିଥିବା ସମାନ ବେଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଜାରି ରଖିଲା। Finally, when she looked at her row of pots, she saw that she had made just one short of her mother's tally. ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହାର ମାଟିପାତ୍ର ଧାଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କମ୍ ତିଆରି କରିଛି। Exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch. ପରିଶ୍ରମରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ନିଜ ମାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। When she reached the threshold, she found her mother lying on the floor. ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ମା ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। She was not breathing. ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉନଥିଲେ
अर्थात तांकर श्वासक्रिया बंद हो जाइथिला। सेंटिला रैन टुवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प। साहाय्य पई सेंटिला गाँवर साधारण स्थान अर्थात लोकंक एकाठी हेबा जगह आड़कू दौड़िला। द विलेजर्स रेस्ट टू द हाउस एंड सेंट फॉर मेसोबा। तेणु ग्रामवासी माने घर आड़कू दौड़ी आसिले एवं मेसोबा को डाकिबाकू पठाइले। When Arenla's body was being carried out of the house the next morning, Scintilla ran after it shouting, "Mother, I didn't wish it to happen this way. It simply came to me. Please forgive me." तेणु ता परदिन सकाळे जेतेबेले आरेलाଙ୍କ शव घर बाहर को निया जाउथिला, सेंटिला यह पछरे दौड़ी जाई चित्कार करी कहला, माँ मु चाहू नथिली जे एमिति हेउ, यह केवल मो पाखक आपे आपे चली आसला, दयाकरी मते क्षमा कर दियो। Those who heard her didn't understand what she meant except for Onula. जो माने ताहार कथा सुनले अनुला को छाड़ीदेले अन्य केही भी ताहार अर्थ बुझी पारिले नाही। She intuitively sensed that something momentous had happened. से निज अंतर्दृष्टि अनुभव कले जे से किछि गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण घटना घटी। On her way back, Onula noticed that the door to the workshed was slightly ajar. फेरिबा बाटरे अनुला देखिले जे काम करुथिबा चाली घरर कबाट सामान्य खोला अछि। Out of curiosity, she stepped inside and abruptly stopped in her tracks. Two neat rows of newly made pots stood side by side. तेणु कौतूहल वशतः से भीतर गले और हठात निज जगार अटकी गले। नुआ होई तैयारी होइथिबा माटी पात्रर दुईटी सुंदर धाड़ी पाखापाखि रखा जाइतिला। She could find nothing to tell one batch from the other. गोटे बैच को अन्य बैच ठारू अलगा बोली चिन्हिबा पई से किछि भी पार्थक्य पाइले नहीं। She was sure that it was not the handiwork of one person alone. तेणु से निश्चित थिले जे यह केवल जड़े व्यक्तिर हाथ काम नुहे। Onula stood there for a long time as if trying to observe a new phenomenon. तेणु अनुला सेठारे बहुत समय धरी ठिया होई रहिले, जेमिति कि एक नुआ चमत्कार बा घटना को हृदयंगम करने को चेष्टा करुथिले। Slowly she walked away from the place of wonder as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shed. धीरे धीरे से यही आश्चर्यजनक स्थान चली गले जमीती कि से भाबुथिले, कारण से विश्वास करुथिले जे चाली घर भितर संपूर्ण समानतार सहित पाखापाखि रखा जाइथिबा सेही दुई बैच ओदा माटी पात्र रे से एक गभीर सत्य बा दिव्य ज्ञानर साक्षी होइछंती। ए न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न। जड़े नुआ माटी पात्र गढ़ाली अर्थात कुंभारर जन्म होइथिला।